मामा देखो गाधे बड़ा मजा लगुच गाधे मामा मामा आखिरे तो पानी पड़ जाऊँ ना से चमकी जाऊँ गाध हम कि गाधे सारल ना आउ गाधेब हाँ से ठंडा हम ठंडा हो उठ चल 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 घर चल चल घर चल घर चल आधिया भी गाधे आसला मौसी भी ड्रेस पिंधे देछि शोई पिंधा शोई देखे बोली सेमती आद्या पूरा रेडी हो ना एबे पूरा रेडी एबे कला लगेबनी ना देखेबनी न सोला पर्यंत ना देखी देखी ओ मो झिया रेडी ना बेटा आद्या ओ मो झिया रेडी हो गला एबे ओय ओय रेडी कौन मामा तमें गाधे देल हाँ गाधे देखी पूरा फ्रेश हो गला रेडी ना झिया ओह कौन लो मामा गाधेलु आज तू ओय कौन कौन ला गाधेलु तू आज गाधेलु धन गाधेलु 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 आज धन कौन कथा कहबो टिके हाय कदेलु हाय हाय संग माने कदेलु जा कह दे ओय हाय कदेलु जा कला टिके लगे हेबनी से न सला पर्यंत कला देखेबनी लगे देखेबनी 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 तू देखेबनी कहाँ आइल मत ना बाबा कौन भोक है खाइब खाइब खाइबू खाइबू धन खाइबू झील रेडी गाधे की पूरा रेडी ना फ्रेश हो गला मो झील अच्छा ये माँ कितने हसुच मत ना कौन लो हाय कर देलो हाँ हाय हाय करे हाय हाय करे रेडी हो गला कला तो लगे देखे सही सारा लगे देवी करा ओय गाधी रेडी हो गला ना आगे तो सही पड़ा कला लगे देवी सही साइड आगे ही कला लगे देवी ना से जमा देखिए ना पंचम देखिए तोते पाई मु सबु पाइछि निजे निजकु भूली जाइछि हे 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 आहा हा हा तोते
ଯାଇଛି ନିଜେ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି କେମିତି ଭୁଲିବି ତୁମକୁ ଷାଠିଏ ଥର କୁହନା ଲେଖିଦେ ଲେଖାରେ କାହାନା ହୃଦୟରୁ ଲିଭେନା ଆଜି ତୁମ ଖୁସି ପାଇ ଜିତୁ ଜିତୁ ମୁହଁରେ ଯାଇଛି ଆଇ ତୁମକୁ ସବୁ ଭୁଲିଛି ନିଜେ ନିଜକୁ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି ଏ ହେ 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 ଆହା ହା 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 ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ହୁଏ ଥରେ ଝରି ରହେ ଏଇ ହୃଦୟରେ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ହୁଏ ଥରେ ଝରି ରହେ ଏଇ ହୃଦୟରେ ଋତୁ ଆସେ ଋତୁ ଚାଲିଯାଏ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପ୍ରେମ ରହିଥାଏ ସରିଗଲା ସାଇଜ୍ରେ ଦେଖିଦେବା ଚେଞ୍ଜଲା ବି ତ ଜମା ବି ଦେଖୁନି କଳା ଲଗେଇବା ମୁଁ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଲଗେଇଦିଏ ଶୋଇଥାଉ ବେଶୀ ଦେଖିବା ଆଉ ଘରେ କିଏ କ'ଣ କରୁଛି ଯେ ଇଏ ଏବେ ଖାଉଛନ୍ତି ଭାତ ଭାତ ଖାଉଛ ହଉ ହଉ ଆସିଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଟିଭି ଦେଖୁଛି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ତ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ ଯାହାକି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଦେଖିପାରିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ